سقلاي تمهراي نيرو كاب يونيفرسيتي بمعرق سمرقه دغري حيزو سرح خيل شي وصن امبل اسران حدن عمتو بمعرق صوابه دغري اقميطو ناب سراويت اتيو اجي سب زنخخايو ورق يخونلكا زراعي كيفتو كاتو بايلو سمرقايو ترى سراويتن كله سلام خبر يلوم ناب غربيت هاجر مالي انت لاخو اب بعد هاجر كاب كلهم توم سراويت نسو ازيز فتو خوينو ابز حلف عمد اب على سميت ناي غانا بريزيدنت اخرا خيد نيرو بهزب غانا استغبرلو اقابلا غانا هاغرو نسو دما مرح ايمسل نيرو نبرن عبيت مرحة أفريقيا ببزحي عبد التعدملو مدرخ منسي بريزيدنت حاجة بركينا فاسو مساعته اتخبابي حوس وسبلة إبراهيم تراوري اتزقرم عقابلا استجمره اب ايربورت نيرو ابتا ايربورت ناي جغراني افريكا ونس زقرم عقابلا غيروملو ود 35 عامت من اسي مرح بركينا فاسو بريزيدنت ابراهيم تراوري مانم كايتصبو خام اخل سحل نير زبقله اما العالم زركبو ناي صليم زر دما مرح زنافقوم مرح زطمو يمسلو بغاد قنو حقኛ مرح افريكا رخيبانا بلو ناي علت تغبارو يحزبلو مبزحتي مرحت افريكا لمنت يوم تراوري جن نلمنا عزيز يفو ناي وصا هاغرات تصونو مقامو حزبو سلام مركبو بليو حرير دويلو زጭنق مخانو ناي افريكا ناي قصال تسفا ناي صليم زري حبن تبعيلو ملا حزب بوركينا فاسو يفوتو ايو مناسي افريكاون اما العالم زركبو ناي صلم زرؤون حماق كيرهبو يصليلو ابراهيم تراوري فلوط جنرال يكونن ابركينا فاسو امين سر مكلخال زخونا هاغراو سلطان ينبرون بعلوا منغسي ايو بريزيدنت كون زخاله اب تحت سيمن از مبل 10 كفله سراويت فلي حيل خفله سراويت وانا ازازو خوينو مستشومه دحر حد عمت ايو علوا منغس فصيمو بريزيدنت كون زخاله اتخونتات كمزي ايو تراوري قدمي ناب سلطان ممصاو قدمي 8 ورحي كما قواصر اوروباويان طر 24 2022 عبللي يتهاجر سيفيلاو ممحدار علوا منغس تفصيمو ليفتنال كورنيل هنري داميبا سلطان تقاطعيرو كم زخونه سب اب جنبار مساعتነት እናخفለ مزركب سراويت تراوري ون اتستغبر علوا منغستي دغيفو نيرو نايت استغبر علوا منغستي ات مخنيات دما ات سيفيلاو ممحدار ناي بركينا فاسو سلامن دحننتن كحلي كعلن زبل نيرو الصقم جن يخولو يوم تبعيلهم ناب سلطان زمصو ليتنال كورنيل هنري داميبا زي يخولو خوينم ترخيبهم شبارت تقعت عبز بزحا بركينا فاسو اتزب نموت اتسراويت رمان تقعت تقلاص اي كوينو ات كورنيل تريرس قمت بموساد هاجرهم كاب قلولاو حزبهم كاب موت سراويتهم كاب متقعتي ككلا خولو يوم تبعيلهم ولا تثبيت انت تجبره نستم جن ناي فرنساي تلعا خوينم صنيحهم شمنت ورح تصبيهم تصفا وهب منقص زي رايلهم من اسي از السراويت بتم رحتهم تصفا قريصهم لنب على ممخخ جمرو ابراهيم تراوري دما وانا غبارن حدغن كونم نايت فلي حيل مبل 10 كفل سراويتن نعشبرت خواغا بفلي كونتات تمسرت ناي كبر حيلي حيزوم دمص خيسمعوا نبتاوانا ختما واغا دوغ مغزغاس جميروم زتقاومم كو جنرال اب قدميهم تسلف سراويت ينبرن اتمخنيات دما اتزنبر منغسي عقمي سلذي نبرو كله بسنك دخو منغسي زي غبو واغا مخفال سلا زصلوم ايو بزبيلوم دما اتوم من اساي بزغرم كونتات واغا دوغ اتيوم مجمريا وانا ناي سراويت مأزز بوتاتات دحرما تلفزيونن راديون تقواصاصو ازي خو غبرو خلو ግን ጩነቱን አይገዶፉን በማዕረጉን በስልጣኑን ዝበልጽዎም ናይ ቀደም አዘዝቶምን እቲ ፕሬዝዳንት ሐዊስካ በሰላም ካብ ስልጣኖም ኮርዱ በዓበይት ዓድን በአቦታት ሃይማኖቱን ዓለሚነምዎም ዘሃብዎም ናይ 48 ሰዓት ግዜ ገደብ ተኸቢሩ ጥቅምቲ ዕለት 2022 እቲ ዝነበረ ፕሬዝዳንት በሰላም ቤተ መንግስቶም ገዲፎም ሃገሮም ገዲፎም ወጹ ህዝቢ ብርኪና ፋሶ ምን ምዃኑ ኳ ዘይፈልጦ በናይ አፍሪካውነት ለዋህነት ተስፋ ሰኒቁ በደሳ እዩ ተቀቢልዎ ኒ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ትራውሬ ተዕልዋ መንግስቲ አመላ ዓለም مستسمع جن بقى خمس سلمة أفريقيا وقلبت أصلت أنتو بحيل نيرو تنتن بوليتيكاون كنا أسوا فتنو بزحات ننو بعلم كنت خاصو داغماي علوا من قصة فصل من تطبيو بريزيدنت إبراهيم تراوري جن كاب قمت وضع يتهاجرنا بقرنا عبيد كوسرا جمرة بزرما ناي سبزي تفلات نتنا مل أفريقيا بصحة سلمت بمخانم بزح تقعزوات حمنا أمريكا ناي كاريبيان دسيت ناي أوروبا ناي إيسيا سلمتون إذا تاريخ كاب زسمعوا على جميرهم حد تكبر تراوري مكتال جمرو نتوم بعجلتان بحاجوتن استقبل ودقفت ونسون يحفروا من عبت مجمريان اسنوت من أفريقيا ونتوخن دينا إذا أكل كبير خون يوزب النيرو اتحطو نسجن كالي من قد مرزة حداش مكينة خام مجزع فابريكا مكينة ممرع مسمن كوين يوناي حجر ورقي زسرق تبعيلو الناس تبيه نسجن إن كاني حفت حجر كوجحل ترى ورقي خبت حجر كيوز عزيزو عبت حجر ناي ورق مك أنا بري كفيتو بتوسخون حجرو بمجبي عرسخت كيل استراتيجية حنسيتو نتي ناي تحجر حرصوس تراكتر يعدل كمون حدش فابريكا حروج حدش عدما فابريكا ناي كوميدر مك أنا بري يخفت يمرر قلنا قلني هنسة مسرة المعتون تتحايدو ويو بركينا فاسو تبعال ناي سحل حجر ما هز أنا لملمية
ወሊዳን ተገደፈ ቶማስ ሳንካራ ደጊማ እንተወለደት ድማ ኢብራሂም ትራውሬ ናይ ክልቲኦም ምምሳል ንሰማዕታ እምሪ ዝመስል ቶማስ ሳንካራ ከመቋፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 1983 ክሳብ 1987 ንቡርኪና ፋሶ ን4 ዓመት ብፕረዚደንት ዝመርሐ መንእሰይ መራሒ ነይሩ ኩፋኣት ኣብ ንእስነቱ ቀቲሎም ወንበሪ ኢብራሂም ትራውሬ ድማ ንቶማስ ሳንካራ ይመስል ሳንካራ ኣብ ምድሪ ኣፍሪካ ዳግማይ ኣይፍጠርን ዝተባሃለሉ ልክዕ ከም ትራውሬ ኣብ ንእስነቱ ናይ ቡርኪና ፋሶ ፕረዚደንት ኮይኑ ኣብ 4 ዓመት ናይ ስልጣን ጻንሑ ጥራሕ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ተኣምር ዝተባሃለ ለውጢ ኣምፂኡ ብዙሕ ክሰርሕ ሃንደበ ዝመፀ መራሒ ኣፍሪካ ነይሩ ሳንካራ ብግፍዒ ዝተቀተለ ከመቋፅራ ኣውሮፓውያን ጥቅምቲ 15 1987 ነይሩ ልክዕ ሳንካራ ምስ ተቀተለ ኣብ 50 ወርሑ ካብ ናይ ሳንካራ ዝተወለደሉ ቦታ 200 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ኣብ ትርከብ ኢብራሂም ትራውሬ ተወሊዱ ካብዚ እንድሓር ዘሎ ምምስሳል ቡርኪና ፋሶ ዓብይ ወዳ ቶማስ ሳንካራ ስለተቀተለ ብሕርቃን ንኢብራሂም ትራውሬ ዝወለደት እያ ትመስል ናይቶም ክልተ መናእሰይ መራሕቲ ዝገርም ኣማሳስላ ክንዕዝበኩም ኢና ቶማስ ሳንካራ ናይ ሒሳብ ፍልጠቱ ዝተመስከረሉ ምሁር ነይሩ ኢብራሂም ትራውሬ እውን ካብ ዝኣተወ ኩሉ ንፉዕ ተማሃራይ ካብ ኤሌመንተሪ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ብደረጃ ማዕረግ ዝተመረቀ ኣዝዩ ንፉዕ ተማሃራይ ነይሩ ቶማስ ሳንካራ መበል 17 ዓመቱ ወተሃደራዊ ስኮላርሺፕ ረኺቡ BMK ዝተባሃለ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ካምፕ ኣትዩ ኢብራሂም ትራውሬ እውን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ብማዕረግ ምስ ወድአ ኣብ 21 ዓመቱ ድግሪ ቀሚጡ ቶማስ ሳንካራ ኣብ ሰልጠነሉ ዝነበረ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ኣትዩ ቶማስ ሳንካራ ኣብ 20 ዓመቱ ተወሳኺ ናይ ውትድርና ትምህርቲ ናብ ኣፍሪካዊት ሃገር ማዳጋስካር ተላኢኹ ን3 ዓመታት ኣብኡ ኣሕሊፉ እዩ ኢብራሂም ትራውሬ እውን ናብ ኣፍሪካዊት ሃገር ሞሮኮ ኸይዱ ናይ ፀረ ኣውሮፕላን ትምህርቲ ተኸታቲሉ እዩ ቶማስ ሳንካራ ኣብ መበል 33 ዓመቱ ኢብራሂም ትራውሬ ድማ ኣብ መበል 34 ዓመቱ ብፕረዚደንት ንሃገረ ቡርኪና ፋሶ ክመርሑ ኢሎም እዮም ክልቲኦም ስልጣን ዝሓዙ ብዕልዋ መንግስቲ ነይሩ እታ ባዕዳዊት ገዛኢት ቡርኪና ፋሶ ዝነበረት ፈረንሳይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ተብፅሖ ዝነበረት ብዙሓት ፀገማት ብዕሊ ተቃዊሙ እዩ ቶማስ ሳንካራ ስራሑ ዝጀመረ ብተወሳኺ እውን መሬት ንሓራሲኡ ኢሉ ብምእዋጅ እዩ ስራሑ ዝጀመረ ብሰብ ሃፍቲ ፈረንሳይን ምስኦም ሓቢሮም ብዝሰርሑ ውሕዳት ደቅት ሃገር ዝውነን ዝነበረ መሬት ንዓኦም ሕዲጉ ነቲ ናይ ሃገሩ ምስኪን ሓረስታይ መቃቂልዎ ፈረንሳውያን ከም ድላዮም ዝገብርዎ ናይ ሃገሩ ማዕድን መውፅእቱ እውን ወሪሱ ናይቲ ህዝቢ ንብረት ገበሮም ስለዚ ቶማስ ሳንካራ ብፈረንሳይ ዝወፀላ ኦፖር ቮልታ ዝነበረችም ሰሪዙ ክሳብ ሕጂ እትፅውዕሉ ዘላ ቡርኪና ፋሶ ዝብል ሓዱሽ ሽም ዝሃባ ቶማስ ሳንካራ እዩ ቡርኪና ፋሶ ናይ ኩርዓትን እሙናትን ህዝብታት ዝብል ትርጉም ኣለዎ ብናቱ እግሪ ዝተተከአ ካፒቴን ኢብራሂም ትራውሬ ድማ ናይ ሃገሮም ረብሓ ክሕልው ዝኣተው ወተሃደራት ፈረንሳይ ብምብራር ስራሑ ጀሚሩ ምስ ፈረንሳይ ዝነበሮም ወተሃደራውን ናይ ድሕንነት ስምምዕነት ሰሪዝዎ ብዝተዛብዐን ብውግንናኦም ዝፍለጡ ናይ ምዕራባውያን ሚድያታት ዳግማይ ናብ ቡርኪና ፋሶ ከይመፁ ወረቐቶም ቀዲዱ ኣባረሮም ቶማስ ሳንካራ IMF ወርልድ ባንክን ሓዱሽ ናይ ብርነት መቀፀልታ እዩ ዝብሎም 53 ዓመት ዝፀንሕ ልቃሕ እናሃቡኻ ድሕሪ 53 ዓመት ዝውለዱ ደቅኻን ብዕዳ ክሕዙ ዝደልዩ ዋላ ደኣ ብኣካል ነፃ እንትኾና ብተዘዋዋሪ ግን ኣካል መግዛእቲ ኣውሮፓ ኢና ኢሉ ይኣምን በዚ ድማ ማንም ዘይፀበዮ ውሳነታት ኣመሓላለፈ ቀዳማይ ቡርኪና ፋሶ ዝኾነ ይኹን ልቃሕ ኣይትቕበልን ካልኣይ ተለቃሕቶ እውን ኣይትኸፍልን ኣፍሪካ ናይ ባዕላ ዜጋታት ንምምጋብ ናይ ማንም ረድኤት ኣየልያን ዝብል ፅኑዕ ቅዋሙ ነይርዎ ቶማስ ሳንካራ ከመቋፃፅራ ኣውሮፓውያን 1987 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኣፍሪካ ሓድነት ወይ ድማ ናይ ሕጂ ሕብረት ኣፍሪካ ኣኼባ ተረኺቡ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ከምዚ ኢልዎም ነይሩ ኣፍሪካ ብሓይሊ ተፃዓና ልቃሕ ክትከፍል የብላን ኣነ ኣብ ቡርኪና ፋሶ እዚ ውሳነ ወሲነ እየ ንስኹም እውን ከምዚ ክትገብሩ ይሓተኩም እዚ ክትገብሩ ተዘይክኢልኩም ግን ድሕሪ ሕጂ ኣብ ኣኼባ ትካል ሓድነት ኣፍሪካ ኣይርከብን ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ ደው ክንብል ተዘይክኢልና ብሓደ ኣኼባ ምእካብ እንታይ ክጠቕመና እዩ ዝብል ነይሩ ቅዋም ሳንካራ ኣብ ዝተፋላለዩ መድረኻት ብጠንካራ ቃላት ኣብ ተግባር ድማ ብተግባር ዝተሓገዘ ነይሩ ቃሉ ዝሕሉ ሓቀኛ መራሒ እዩ ናይ ማንም ረድኤት ከይተቐበለ ብተግባር ቡርኪና ፋሶ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ማእኸል ስሕበት ኢኮኖሚ ክገብራ ከሎ ልዕሊ 4 ዓመት ኣይወሰደሉን ኣዝዩ ውፅኢታዊ ናይ ግብርና ፖሊሱ ቀሪፁ ናይ ሃገሩ ሓረስቶስ ኣተሓባቢሩ በሊዕና ክንሓድር ናይ ምዕራብ
ምዕራባውያን ሓገዘይን ደልን ኣብ ዝበለሉ 4ይ ዓመቱ ብርኪና ፋሶ ብምግብን እኽልን ዓርሳ ክትክእል ገበረ መጀመርያ ደቂ ሃገሩ ሓረስቶት ናይ መሬት ወነንቲ ብምግባር ዝሕረስ መሬት ከም ዝውስኽ ገበረ ቀፂሉ ድማ ኤክስፖርት ካብ ዝግበሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንምግብነት ዝውዕሉ እኽሊ ቅድሚያ ክወሃብ ገበረ ኣብ በብዓዱ ኣናእሽተይ ናይ መስኖ ዲጋታት ሰሪሑ ሓረስቶት ኣብ ናይ ማይ ኣጠቃቅማ ኣፍልጦ ክህልዎም ትምህርቲ ወሃቦም ፍርያ ዘወስኹ ቴክኖሎጂታት ንሓረስቶት ብነፃ ዓደለ በዚ እውን ፍርያምነት ብዕፅፊ ወሰኸ እቲ ዝፈረየ ከይባኽን እውን መዋህልሊ ዝተፈላለዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ኣተኣታተወ እታ ዋና ከተማ ዋጋዱጉ ምህርቲ ካብ ዝፈርየሎም ግዝኣታት ብባቡርን ብናይ መንገዲ መሰረተ ልምዓትን ከም እትራኸብ ገበረ በዚ እውን ሓረስቶት ፍርያቶም ብቀሊሉ ናብ ከተማ ሊቆም ፅቡቅ ኣታዊ ከም ዝረኽቡ እቶም ከተማ እውን ብዘይ ምንም ፀገም ሓዱሽ ፍርያት ሸሚቶም ክበልዑ ገበረ ኣብ ማእኸል በረኻ ሳሕል ብሙቐት እትህወኽ ብርኪና ፋሶ ካብ ድርቂ ተፅዕኖን ምክልኻል እውን 10 ሚልዮን ዓበይቲ ተኽልታት ክትከሉ ገበረ ኣብ መሃይምነት ብሃገር ደረጃ ወፍሪ ከፊቱ ኣብ 4 ዓመት ጥራሕ ዝተምሃሩ ዜጋታት ብዕፅፊ ከም ዝውስኹ ገበረ ናይ ቶማስ ሳንካራ ኣካይዳ ዝኽተል ትራውሬ እውን ናይ ቶማስ ሳንካራ ቅዋም ቃል ብቃል እናደገመ እቲ ተግባር እውን ተተሓሒዝዎ እዩ ትራውሬ ልክዕ ከም ሳንካራ ኣብ ቃሉ ተኣማና እዩ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝፀንሐሎም 3 ዓመት ጥራሕ ካብ ህዝቡ ፍቅሪ ካብ ኣፍሪካውያን ክብሪ ካብ ባንክ ዓለም ድማ ቁጠባ ብርኪና ፋሶ ይመሓይሽ ከም ዘሎ ምስክር ረኺቦም እዮም ግብርና ብዘመናዊ መልክዕ ምዝማን ሃፍቲ ተፈጥሮ ብኣግባቡ ምጥቃም ኢንዱስትሪ ምስፍሕፋሕ ቀዳሞት ተግባራት ካፒቴን ኢብራሂም ትራውሬ እዮም ናይ ብርኪና ፋሶ ኢኮኖሚክ ብምድጋፍ ካብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ወርቂ ካብ ግብርና ድማ ሚሸላ ሩዝ ኮሚደረ ጡጥ ናይ ኣንበሳ ብፅሒት ኣለዎ ወርቂ ናይ ብርኪና ፋሶ ቁጠባ ዓንዲ ሕቆ እዩ እቲ ሃገር ካብ ኣፍሪካ ወርቂ ብምፍራይ ካብ ዝፍለጡ 5 ሃገራት ሓንቲ እያ ይኹን ደኣምበር ናይ ወርቂ ማዕድና ዋና ተጠቀምቲ ግን ምስ ናይ ቀደም መራሕታ ጽቡቕ ርክብ ዝነበሮም ካናዳ ኣውስትራልያ እንግሊዝ ሩስያ ኣብ ዘቕረባ እዋን ድማ ቻይናን እዮም ማንም ህዝበይ ይፈቱ እየ ህዝበይ ቅይር እየ ዝብል መራሒ እቲ ቀዳማይ ተግባሩ ናይ ሃገሩ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብኣግባቡ ተጠቂሙ ሃገሩ እትለምዐሉ ህዝቡ እውን ብፍትሓውነት ዝጥቀመሉ ውፅኢታዊ መንገዲ ምእላሽ እዩ እቲ ነገር ገንዘብ እዩ እሞ እቲ ኩነታት እናኸፍአ ከይኸድ ዘመናውነት ግልጽ ዝኾነ ሰራርሓ የድልዮ እዩ መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ክባራት ማዕድን እንኳንያ ግልፂ ኣሰራርሓ ክዝርግሑ ማዕድን ከም ዘሎ እውን ክፍለጥ ኣይደልዩን ክንደይ ከተረኺቡ ዝብል ናይቲ ቤተ መንግስቲ ሰባት ጥራሕ እዮም ዝፈልጥዎ ኣብዚ ጉዳይ ትራውሬ ደስ ዝብል ቅዋም ኣለዎ ቅድመ ሕዚ ብዘይፍለጥ መንገዲ ካብ ሃገር እናወፀ ዝሽየጥ ዝነበረ ወርቂ ትራውሬ ግን ካብ ሃገር ከይወፅእ ኣብቲ ሃገር መቀናበሪ ፋብሪካ ወርቂ ክስራሕ ገይሩ እዩ ኣብ 11 ወርሒ ጥራሕ ኣዝዮም ዘመናውን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ልዕሊ 4000 ኪሎግራም ኣብ ዓመት ድማ ልዕሊ 146 ቶን ወርቂ ዘቀናባብር ነቲ ሃገር ናይ መጀመርያ ዝኾነ መቀናባብሪ ፋብሪካ ሰሪሑ ሃኒፅ እዩ ብመዳይ ሕርሻ እውን ሃገሩ ዓርሳ ክትክእል ምእንታን ዝለዓለ ገንዘብ መዲቡ ንሓረስቶት ትራክተራት ብኢድካ ዝድፍኡ ናይ ሕርሻ ማሽነሪታት ማይ ዝስሕቡ ሞተራት ፍርያት ዘወስኹ ምሩፅ ዘርኢ መዳባርያ ንሓረስቶት ኣበርኪቱ እዩ ብርኪና ፋሶ ፍርያት ኮሚደረ ከም እትፍለጥ ሓቢረኩም እየ ይኹን ደኣምበር ንኽባላሾ ሰዓታት ጥራሕ ዝወስደሉ ኮሚደረ ዳጋ ከይበፅሐ እናተባላሸወ ዝተፀገሙ ሓረስቶት ትራውሬ ዓብዪ ስራሕ ሒዙሎም መፅኡ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ሕዳር 30 2024 እቲ ናይ መጀመርያ ታሕሳስ ዕለት 16 2026 ድማ እቲ ካልኣይ ናይ ኮሚደረ መቀናባበሪ ፋብሪካ ከፊትሎም እዩ እዞም ናይ ኮሚደረ መቀናባበሪ ፋብሪካታት ናይ ውልቀ ሰብ ኣይኮኑን ናይ መንግስቲ እውን ኣይኮኑን ናይቶም ሓረስቶት እዮም ቶማስ ሳንካራ ቅልል ብዝበለ ናይ መነባብሮ ሜላኡ ይፍለጥ ነዊሕ ርሕቀት ዘይኮይኑ ብሳይክል ክጓዓዝ ይመርጽ ካብ ናይ ወተሃደራዊ ክዳን ወፃኢ ካሊእ ዘብረቕርቕ ክዳን ክኽደን ዘይደሊ ኣዝዮም ክባራት ዝነበሩ ናይቲ ቤተ መንግስቲ መኻይን ሸይጡ ንባዕሉን መሳርሕቱን ኣዝየን ሕሳራት መኻይን ዝገዘ ንባዕሉ ናይ ሰበስልጣን ደሞዝ ቀኒሱ ንመንግስቲ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ወሰኸ ፍሉይ መራሒ ነይሩ ሳንካራ ድሕሪ ብግፍዒ ምቕታሉ ገዛኡ ክፍትሹ ዝመፁ ወታደራት ክንደየናይ ዝኣክል ንጹህ መራሒ ከም ዝነበረ ብሓዝን መስኪሮም እዮም ኣብ ገዛኡ ዝተረኸቡ ንብረታት መብዛሕትኡ ግዜ ንጉዕዞ ዝጥቀመላ ሳይክል ሙዚቃ ዝፃወተላ ሓንቲ ጊታር ሓንቲ ምግቢ መዝሓሊት ፍሪድ መፅሓፍትን ኩሉ ግዜ ዝኽደኖም ብቁጥር ዝግለፁ ናይ ወተሃደራዊ ክዳውንቲ ነይሮም ኢብራሂም ትራውሬ እውን ሂወቱ ንቶማስ ሳንካራ እዩ ዝመስል ካብ ክባራት ናይ ኣውሮፓ ሱፋት ምስቶም ብፆቱ ማዕረ ናይ ወተሃደር ክዳን ዝገብር ክሳብ ሕጂ እውን ተራ ወተሃደር ከሎ ዝረኽቦ ዝነበረ ደሞዝ ዘይወሰኸ
توماس سانكارا دحنነት ሃገር ዝሕሎ ብህዝቢ እዩ ኢሉ ይኣምን ነዚ ድማ ሲዲኣር ዝተባሃለ ህዝባዊ ናይ ድሕንነት ኮሚቴ ኣጣይሹ ነይሩ ትራውሬ እውን ብድሌት ወታደራት ቢዲፒ ዝተባሃለ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ክሕሉ ዝኽእል ኮሚቴ ኣጣይሹ እዩ ቶማስ ሳንካራ ብማዕርነት ደቂ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነስ ብናይ ጾታ ማዕርነት እውን ይኣምን ነይሩ ኣገዲድካ መርዓ ከተርፍ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ምስ ወዲ ክፈላ ይገብር ነይሩ ናብ ስልጣን እውን ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣምፂኡ እዩ ትራውሬ እውን ናይ ሳንካራ ፖሊሲ ብኣግባቡ እዩ ዘተግብር ብርግጽ ኣብ መንጎ ሳንካራን ትራውሬን ናይ ግዜ ፍልይ ኣሎ ኣብ ሓደ ፖሊስታት እውን ትራውሬ ካብ ሳንካራ ዝተፈለየ መንገዲ ይኽተል ንኣብነት ዋላ ተጽዕኖ ናይ ወጻኢ ይቃወም እምበር ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝውረግን ትራውሬ ናይ IMF ልቃሕ ኣይደልን ምባሉ ምንም ጭቡጥ ሓበሬታ የብለይን እኳ ደኣስ ታሕሳስ ዕለት 1924 IMF ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት መሰረት ብርኪና ፋሶ 31.4 ሚሊዮን ዶላር IMF ተቀበላ እያ ሳንካራ ዕላማኡ ዝርድአሉ ከይረኸበ ኣብ ፖለቲካ ብበዝሒ ለዋህነት እናተኸተለ ብናይ ወጻኢ ሓይልታት ተንኮልን ከም ሓው ዝኣምኖ ዓርኩ ተኻሂዱ ኣብ መበ 37 ዓመቱ ብግፍዒ ተቐተለ ኢብራሂም ትራውሬ ድማ ንብርኪና ፋሶ ን13 ዓመታት እንዳመርሐ ይርከብ ኣዝዮም ዓበይቲ ለውጣት እውን ከምጽእ ኽእል እዩ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ትራውሬ እንተስ ከም ቶማስ ሳንካራ ኣብ ሓጺር ዓመቱ ክመውት ወይስ ንብዙሕ ዓመታት ንብርኪና ፋሶ ክመርሕ ሓቢርና እንሪኦ ጉዳይ ክኸውን እዩ